এটা কাଣା বনুছি এটা টুস্টর কেତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା पोटैटो ट्विस्टर ପଟାଟୋ ଟୁଷ୍ଟର 40। এটা কোন বনেছি কইলে चिकन पिटा চিকেন পিঠা কেমন লাগছে ভাই টেস্ট बहुत बढ़िया आज जदि आमर ये वीडियो देखिक जदि ये खाइया बोली चाहे बोले बरगढ़ केन के आबार पड़वा এটা বরগড় ওমেন্স কলেজ ব্যাক সাইড वोमेन्स कॉलेज बैक साइड हाँ ठीक है।